Sonde mamanting tata cabra pote furu sidong nawa sonde mamanting nawa sonde mamanting nawa sonde mamanting tata cabra pote furu nawa sonde mamanting nawa sonde mamanting nawa sonde mamanting tata cabra pote furu sidong nawa sonde mamanting nawa sonde mamanting nawa sonde mamanting tata cabra pote furu nawa sonde mamanting. Respecti branangasa faude fautang. We baru wan swit odi ti de mateng so de mateng tenta wang fu amu fo. Dus april ina jari 147 wan baartje voor tentanga sebi. So boem 2021. En ti de mateng wo takipchin kulturu tori. En wo chawa pistori kope yoshitaki sawataki na prespari. Ma fuchara tori kong nawa pis yeye tori wo takti de mateng. En wo abi a kutaki abegeleiding fu akor. No so asang groep kontrubang fu anana. Asang groep disi chawan CD kadoro. Mooi langa kaba. En a CD nena fu baka kona fesi. En a prespari fu sabi fu seide meki kona fesi no. A boskopufti na fu kona fesi. Bika ushi sa epsa no mindri. Baka wamba chi fotentanga sibiari ushi. Taki a people fu nu, a people fu Afrikaan rutu. So bonde Afro Surinamers. A wispo de. Ala se we wakana baka. En ala se po de we feti ma une door une ka fesi wan sot fasi. En ukan taki ya chinchi pisi we ka fesi. Ma yabi tra people die ook toe bij de nasrefi positie die je ziet dat de demoro georganiseerd. Je ziet dat de doe sani. En afas van de georganiseerde komt chimora fesi. Maar tide wat tak want to sani fu broko want to sani sa ugwent edu fu ukona fesi moro esi en moro boom leki 147 jaar wan baartje voor 10 jari wan baartje voor 10 tanga 7 jari di psa. Wa kisa begeleiding etwalesi fu asankor dus asang grupu a singi grupu disi kontrabang en ukabije tagi den brananga sadi de na grupu di stani Irene, Margot, Clarencia, Ruben, Christian, Ermi, Winston, Louise, Leron, Eros, Georgina, Marita, Cynthia, Hillegonda, Mari nanga Evelyn, nanga Dorin, den de na Cor, dus de Trochi, en de man de na Kadron, na Brada Beso, Nino, Feliciano, nanga Jason. En before we go more fara, wokar ala den grand yeye kong di kona sernang tapasernang doti. Den yeye fu before, wokar den kona loan tu fu assister u in abuskopu di wi wan chaji you. Fu kan lusu srefi. Unsernang people space rutu a people fu African rutu. We kari den graye fu den orilipa people fu Suriname. En orilipa na waning di yunosabi in Suriname ma di na waning di wi oji den
people fu Suriname fu inheemse zee den sobo de inji. Bika if we tak inheemse na wit man ning na wit man wortu. If we tak indigenous na Englishman wortu di no abi noti fu du nanga soso inji wang ma indigenous na kande blaka man fu Afrika, indigenous kande blaka man fu kande sneeze na people fu sneeze, the indigenous people ma we o tekane disi anawa officiële ne ete ma ukisen door fu de grayer fu kari de people disi Orilipa people. En te wetaki de Orilipa people fu Suriname, de wetak de inheemse fu Suriname. En dan usabi ala inheemse, dat watak de Kalia nanga de Arawaka, nanga de Lokono, nanga ala de Trawa, die de. Zie, ucharen kopot na wang, Suriname, ning, wa origineel ning, ukaren Orilipa. A betekenis fu Orilipa na, the original living indigenous people of America. Dat watak the first people die believe in the Americas. The original one. Orilipa. Bakadati wokar de yeye de gra yeye fu de Afruwaka people, the African people. Die doros renang we kar den kon outu, de gra yeye. Dan we kar den yeye fu ala de trawang, de witman, sobun de buru, de sneezi, de Hindustani, de Jew, de Japanese, nanga ala de trawang, di kona serenang, baka katibo. Fuwi de kari, de grawa fuwi, wi de memre ding, profeng, cabra, awo, awi, trotro, nanga afo. Wi echari den grani, respeki, nanga warderi, fu ala de boom di den libiki na baka ini na hopu taki de pichin de na notu de sa langa wa anu giwi na so taki na so we kari ala de grand yeye fu de Orilipa people so bonde inheemse fu Suriname. Die ben de before en die ben de fu akati boteng committee baka akati boteng. We kari ala de graye fu no fu de Afruwaka people. Di kona Suriname di ben broko te den dede. En futanga no baka akati bo. We kari ala de tra people so bu den grand yeye fu de wetimang. Den Chinese, de Hindustani, de Japanese, de Jew, nanga ala den trapipo. Ala de yeye disi we kari kong, fu kong assisteru ja. Ji aboskopo di wocha kontide. Brantani. Fuyu kondia, demben kario. Fuyu kondia. Suma Dembe kario Fuyu kondia Dembe kario Fuyu kondia Yuna kabra Yuna dede Wekari ko wekar wala malakong jaso na lontu na libise
usabi tak yu dena kabara sei u dena a yeye sei. Ma usabi tru taki udan libi ma uno dena ini siking fasi. En pitching dena no tu pitching abi problema ushi outu sep sananga saranang. Taki amang asani ne waka in saranang. En den people fu Afrikaan rutu. Baka wamba ti foten tanga sebiari ushi. Taki tanga no de dena a jugu fu kisden srefi fu kontron jajamang. En uwan chawan chenchi kon no ya so tide vanaf tide a son de maten disi uwan chara boskopu gi ding fu chenchi de libi en atori dis wotaki en dat mek we kar wala malakong ala de ye fu ala de people fu dena sambe dena sranang en ala de people di kona sranang tijdens akatibo nanga baka akatibo ala de ye fu ala de people bika sranana wan kondre pe a voortbestemming fu a kondre disi ben detak ala de people disi negi soort people kan de 10 soort people ben kom mit den strefi na sranang en fu kontrol yu libisma ma we shita ki a katibo mentaliteit de ete a prati libi tussen mindri den people disi de ete a discriminatie nanga a racisme de ete a stri libi fu sumana moro buwang de ete dus anwa stri libi pe den pitching fu sanang no e praxeri taki wasar namang ma we shitaki dema den prati na ini kerki fasi de prati na ini ala sort fasi lekfa a wetmang prati de en dat meki wi ekar ala de bu yeye di ukar kon fu den people disi de yeye di wani mek ala de pitching tro one people fuko yepunu du aroko chara boskopu kong bika aboskopu ano dewa moy boskopu fu chakong gi ala mala fu lusten strefi ma wo abif chara boskopu kong Demben kario gudo fuyu kondia demben kario diyu kondia yuna cabra yuna dede suma demben kario Demben cario grava fuyu kondia demben cario fuyu kondia jeluku yuna cabra yuna dede suma demben cario Yuna dede
grand tangi solek fausabi in a African kulturu wi sabi taki dede no dede as king gwe ma de ye de ete en de ye no ma yepunu leki libisma ma de ye kal yepu na i ye fasi dati meki we respecti de ye en wotakatori di Jonesro ma wotakatori Jonesro ma before we go moro fara u taki grand tangi u potu kandra u potu krabasi nanga watra en u karde ye ko nanga ala respecti nanga ala sakafasi dan no u kar you people lek libisma Uwani mek you kon de aanwezig na akoma kandra disi. Fu firi taki wachenchi muskong. Uda baka ma umus gona fesi. En usabi taki fu gona fesi. Wa abi dwenang usrefi. Ma uno kan dwing lik fade wet ma leru nu taki. You wan kan dwing. Sondro de bigis maf you. Zonder de cabra fiu. Bikana so awit ma leru nu. En dat meki wo broko tide nanga afasi dati. Wo broko nanga aprakseri tak de bigisma aleri sa de wet ma di you. Taki you bigisma dede en de nebes tamoro. Wo broko nanga pistori dati. En dat mek we karu ko nanga ala respecti. Fu kons don arki. En wisref no de wie schreef je nog dit true voorbereid? Dat zou wat taki toe. Of dat mek ook elkaar de jeko, elkaar alle ding kabrako, elkaar alle ding. De biggest mafunu die bij daar fesi, elkaar denken. En no elkaar yukos don arki, before we go moro fara. Ja? Wan sweet kona ini noya. Usamaja odi odi na yo Samaja odi odi na yo Wide barodo Kontrubai barodo Sumalon tuja odi odi na yo Samaja odi odi na yo Samaja odi odi na yo Wide barodo Odi odi na yo ala sma de arki no ala de sma di pode yesi kaka fu arki apistori disi den di bemsa de wiki di bemsa ube wa haru sref puru unaba wa jugu na a people fu serna moro asarna people komite tramu mei madang ukiswa pingitak no im chawan tu boskopugo giden ja people en u chawan boskopu ji you en a boskopu no be shwiti true bika lek fayu sabi yesi te lukuna ilon tu de sitaka manego boom yesi taki grontapu din dege nanga yusrefi outu din dege you alibi you tranga bika you elibi wan grontap libi pe you ne ter de yeye moro en u taki kaba spesrutu ablaka people odi u konaini etawalisi strana mang fu
orelipa sei dat wan tak de inheemse. Nou een nieuw era. Odi ding sernang mang fu Afrikaanse. Odi de sernang mang die abi wan Hindustaanse afkomst, wan Japanese nasi afkomst. Sa abi wan witman afkomst, nanga wan snesi afkomst, if snesi deja. Bika so wan furu moksi nanga snesi, so wan fu moksi nanga Hindustani, so wan fu moksi nanga witman, en so wan fu nu moro furu moksi nanga alasma. A heer moksalesi, o heer sweet moksalesi we baru odi, ukona ini. So lek voor betaki, de date sambep sa ubecha boskopuko en de boskopu no becha sweet boskopuko bika ubetak de san lek fade san de en usabi son tente takasan na leti dan ika mexma ati brona itapu ika mekisma bigye longwe dene archimoro ika abi ika mekfeyanti nanga ala de so tortori disi. Zij de mek ucha de boskopu konso. Ucha de boskopu konso fu luku fa you tranga if you de bereid fu tang awis fato a boskopu no shwiti fu you tang arki en a boskopu e chaigo wan presi pocha praxe brochi. Nanga atra fasi di bo wan chara boskopu kon, u chara boskopu kon tapon fasi, fu luku tru, if you abi saka fasi fu takitak awisi no loba boskopu ma a boskopu tru, en you srefo bigi duwan san nice revi. Nanga a derde sani na ube wan luku outu den people di noa arki de wan go tapasref, de wan tanta tapasref pasi, e waka go gwena jugu fa libi e gwena pen fa libi mano di ukbap chara boskopu kontapa fasi dati ube taki sranamang abi lagi maniri sranamang spesiutu de Afrikaan sranamang abi takru maniri deno abitangi de lesi dene rokotranga den esribi en dingen meki trawang e wakate tapu en dene lop den srefi libisman lop den sref tu alas sotori ubetaki fu confronteer libisma, yu libisma nga walo tortori. Ma, efu arki ala de tori disi, da sane geslik na ala libisma tanso. Ma koloku, ano ala libisma tanso. Ano alasma abi takru maniri. Ano ala libisma abi lagi maniri. Ano ala libisma no lop trawang. Ano ala libisma esribi nanga ano ala libisma no abi taki tak de no aprespeki ki trawang yoshi no ano ala en ube takwa sani tak uno one takanga de bigisma of de chimoro bika de bigisma of de ching akir lek yo uwantang ina jugu fa libi ma ano deso taki uno wan takanga de bigisma. Ushitaki de bigisma inderdaad. Walof deno abi ting die a realiteit. Ding e reageren anticipeer baka a realiteit. Ma ano deso taku walibi den bigisma na baka. Dan umeki de chinge beslis. Dat ano true. Ana bedoelen toe. U wani taki den bigisma nanga den ching alamala mus declare clari fu chawan chenchi kona ina libi fu a people and that meki wo bigi roko nanga den bigisma nanga den ching den bigisma a
Boskopu du bechan naf skreki yu wiki. Bika ibe libi in wan soortu kutak de mai take in Hollands tongo wa roots. Wan soort slaap bewust zijn. En no wa ma konda amai tak fala groto na grofu. Fu make you wiki, make you skreki wiki. En no diwi skreki you wiki ba. Dat de door no fu bijeroko. Dus dat meki we baru wan sweet odi na wan sweet kona ini. Mausa maja odi na yo. We baru odi. Usamaja odi na yo. We de barodo. Kontru by barodo. We baroda ala suma lontu ja. Odi na yo. Samaja. Odi na yo. Samaja. Odi na yo. Vide barodo. Ondruai barodo. Baroda ala sumalontu ja. Odi na yo brananga sa ito walisi. En uwani ushi sa ina agrontapu. Agrontapu moeilijk no. Nanga a corona nanga ala de soort jugu di dena lontu. Spesultu efu luku serana. Dawe sitaki wang leiderschap in seranang de man die etiri akondre. De mano abi wang koutaki a bedoeling voor de mano de true fu roko tranga di af people. Koutaki efu luku asane gerso. Makande den abi a intensi fu roko ja people. Ma amoro biji intensi bende taki den obiji voerden saka, den obiji gudu den serefi, en den het doel leki do begin tek ala fu jompo mopo uit aboto, libi a people na baka. Na sowe shi, na sowe luku a leiderschap die de nasarana no. Ma wan trasani de taki a blaka people, vooral a blaka people. En wunu etaki no tewe taka blaka people. Dan sabi tak blaka na wang kloru fu a granyeye wawang. Blaka betekent a rechtvaardig people. En wie tewe tak blaka people dat we kar den people die rechtvaardig sana orilipa no so inheemse Afruwaka saranamang, de Witmang, de Snesi, de Hindustani, de Japanese, de Jew, nanga ala de trawang, die de in Saranang, nanga die de na in grondtapu, ala rechtvaardig libisma. Wekari blakasma. Bika a kleur blaka na a enige kleur fu a gran yeye. Pe alasanis dona ini. Te yusi blaka dem sabik batak na kleur fu a gran yeye. Ala detra kleur na gilibisma. Usabi tak ala koni nanga sabi de in blaka. Ade in het duistere, in een mystiek, in het geheim. Alla sansa di na geheim da dungru. Dungru dape akoni de, dape asabi de, dape agraye de. En you abi fire van nodu fushisan de na dungru. Af dat meki de maitaki. De zaken komen aan het licht. En usabi tak ogri no man tap in dungru.
Bika a dungru osko fen poti ki na faya mek alas mashi. Dat meki blaka na dungru en blaka heilig. Toutaki de Afro-Waka people, de we tak voor de Afrikaans Suriname. En if we look voor de Afrikaans Suriname de no in alibi, dan sani no ego boom. En ano de Afrikaans Suriname wang in Suriname. Maar in heel Zuid-Amerika nga in bijna alle 7 grond tapu. Maar wat tras aan idee, taki ushino tak den, de jonku wang, dus de jongeren voor de Afro-Waka people. E kisa a conscientie no, de shisep sana grond tapu, en de shitak sani no de boom, na mindri no sona ini a heer grupo fu Afro-Waka people. So boom Afrikaan people fu grond tapu. Ook toen na Suriname awis pekar kong. En amoro bigi Prince Paris ani. Zeide mek anego boom na Afrikaan no so Afro-Waka people na. Bika den kina katibo en den katibo man de man nak alasan baster so boom de manosap den kulturu moro. Den manosap falening moro en den sap pide mopo. Den sap soort beschaving den mopo kon. En fu ambegi den graje fu den ook toe den sabi moro. Dat de teki den bribi structuru fu den people di pot den a katibo. So boom a Christendom nanga a Islam. En fu tide we aksi nanga ala respecti ala de people fu Afro-Waka. Tak vanaf tide aboskopu na tak broko nanga a Christendom. Broko nanga a Christendom bika you see taki a Christendom of inoso inosabi. A Christendom en teu taki a Christendom na ala den filiale, ala den pispisi va Christendom. Sobo leki Jehovah getuigen, mosterdzaad, EBG, Lutherse gemeente, ala den witman bribi, structuru de kerki. Broko nanga den tide. Bika wan fluk de na ini a instituut disi. Wan fluk fu aandeel die de abina ini a slavernij a katibo. Wan fluk fu a aandeel die de abi die de kier miljoen weti uma. Ja umas ma de kier ding na in Europa. A aandeel die de abi na ina pisi pedema voorover om en kondre kier ala de ingi. Oké, de inheemse de ori lipa people. A aandeel die de abi in oorlog. A aandeel die de abi in chaprati kong in kondre nanga prati siki. Ook tu ushitaki de man e vertrap de natuurwetten. En nou ushi ook tu baka de wetman, ushi walo blaka people, walo blaka man, de man teka leri, en de man e hoor massa, blaka man voor de gek. Dus voor dat meki, ushi we jiabos koputide takin broko nanga akerki. Akerki na a antichrist. En kan uno sapsana antichrist. A antichrist no a takru di dibriye di epri e toko yu ai en hij doe leki eng na a Christ. En dat na antichrist. We broko tide na a kerki en vanaf tide we introduceer wan tra fasi fa wo go baka. Go baka go miturutu en fa wo go baka fu abi contact na den
de yeye die true na jiwi. Tide we kondig you aan toe voor you broko nanga a Islam. If you go na Islam. Unu ne neem you kwalijk dat you go in Islam. Because you no be wan go in Christendom. Maar you wan go suku wan gado. A true gado and you doro in Islam. En Islam so leki a Jew geloof. Nanga a Christendom. Alla drie na a srefi. En lek so tak van Christendom na Islam toe. Islam no an vrede no de. En no of de religie disi no cha vrede kin gono tapu. No chara people kon tapu amoro heel libi fasi. Den drie religie disi na so oorlog nanga vernietiging fu alibisma na gono tapu de manise voor oorzaak. En you lek wan blaka people fu gado. Dus if you nou rechtvaardig people, dat you no kan de wan lid, you no kan de wan aanhanger voor den kerkie, voor den religie disi. Maar ook toe a hindu religie, nou een religie fu kaste. En so boom ushitak in Sernang. A hindu religie no sorgu taki wan soort mix. Kutaki wan vermenging vindt plaats tussen alle de bevolkingsgroepen. Lek zo a Christendom nanga alle de kerkie ook toe. No sorgu fu wan vermenging nanga wan fu kontro wan eenheid. Nanga a Islam. Dus in Suriname alle de religie is sorgu fu prati. Dus dat meki vanaf die idee lus broko lus alle den religie in Suriname. Den religie disi ano bunji libisma, ano bunja eenheid, ano bunja ontwikkeling voor Suriname. Na so prati en bakadati ushitaki wantra fasi bende, maar dat ano wa religie, maar toch je shitaki desma de bezig aan je na awinti. So lek fa awinti bekona Suriname ji the biggest ma fu de Afro-Wiki, no so de Afro-Waka people. Na fu yep dem mopo uit katibo. Ma a winti strefi na wan no fasi fa ya communiceer na naturu. Ano direct wang religie. Mana wa respecti fasi fa ye taki, fa ye kisboskopu, fa ye communiceer. Je taki na mama naturu. En je actie zei wani en mama naturu kan jidape. En voor die you sabi tutak te de bigisma fiu gwede kabra. Dat de kabra schreef je trouwens deel voor mama naturu je fasi. Dus de kabra is trouwens deel voor a gran je. En voor die ulas alle ding structuur disi. Wie e actie you voor vanaf die day. Zonde. 11 april 2021, dus tenta wang fu amun fo ina yari wambati fo tenta nga sibi baka katibo. 147 jaar ba, uteki a Christendom, utekwalo wetman religie. Ano uteken de man duengi unu, de man puruning, de man jung de maning, de man puru kulturu, de man fufur ala de san saibe abi. De man voor Yusrefi mopo uit PU betana Afrika. We tak voor de Afro-Waka people. Alle den tra people die kon vrijwillig naar Suriname voor Koroko. Den ook toe bij de in een soort verdrukking. Een soort fasi. Voor dangrana in de egi kondren de man sakaka Suriname. Voor abibchi so morobu libi. Voor roko op chimoni. En de kanga den bribi. Structuur. Alla den bribi structuur disi no boom. A winti structuur no fasi faya communiceer nanga amma naturu maar a fas fa blakamang poreng blakamang misbruik akoni blakamang ja toch de man doti a winti dan wo abi chawan soort
een soort kring. We abif kring. We abif ruim op. Atakru fu sande na ini a winti. Maar voorlopig we introduceren een jong fasi aan een religie we introduceren. Aan een winti we introduceren. Because we losma de descendant de do de kar winti. En usaptak winti na agranje. No een fasi van je kar agranje. Of van je kar ding de je. Waaronder ook to agranje. Because you abi moro je. You abi moro gado. You abi de assistent fu gado. Die je punu. So boom. De assistent. Dus alla de je fu watra. Alla de boeye fu watra. Alla de boeye fu faya. Alla de boeye fu busi. Dat na anaturu. Alla de boeye fu loktu. Lucht. Alla de boeye fu grond. Dat na aarde. Nanga alla de boeye die etja boskopu. Dat na eter. Alla de yeye die si. Na wan pisi fu agrang yeye. En we introduceren you wan jong fasi. Na wan sani san dekba. Wan fasi fu communiceer na agrang yeye via mama naturu. En u abi creëer wan ning. To reina gu srefi, kasseer gu srefi. U broko na a islam. U broko na ala de kerki. Tide, u broko na de kerki. U broko na a hinduisme. If u gona a hindu. En if Hindustan no loba hinduisme. No lob kerki, no lob islam. Dan vanaf tide we introduceer you. Mi na naturu. So we kara a pisfasi. Fa wi o connect baka na a granye via mama naturu. Wakareng mi na naturu. I am nature. I am nature. En we abif creëer walo mantra, walo affirmaties. Ja toch? Walo taki. Fu creëra energie disi. A momenti sa you tak you na nature. Dat wat tak you e connect na mama naturu. En wan people fu mama naturu. Dus wan nature people. Dat nou een rechtvaardig people. Dan vanaf nodo begin roko nou schreef fu kontrong echte blaka man. En toen tak blaka unetak Afrika man. We tak blaka man. Rechtvaardig libisma. Die no do noa ogrita pagron tapu. En die sabi tak den de wan pisi jata pagron tapu fu ontwikkel den schreef. Ma no fu abi gron tap sani giden schreef ma ala de gron tap sani nafgi alas mata pagron tapu disi. En fu di u las ala de pistori disi na wan tori di bedekba dati meki den yeye de bigi yeye gweli bunu. Kugo arki wan pisi singi baka pe we aksun serefi pe den gra yeye bende pe de yeye bende du ube abiden fanoudu. Pei bende. Didebe katibomi. Pei bende. Didebe wiswasimi. Pei bende. Dina jenjembelo yo. Pei bende. Irebe katibomi. Pei bende. Irebe wifasimi. Pei bende. Dina jenjembelo yo. Krawapo bende. Didebe katibomi. Pei
ibende. Direbe wiswasimi. Chepo ubende. Dina jenjembe loyo. Bende. Direbe katibomi. Bende. Direbe wiswasimi. Bende. Dina jenjembe loyo. A jenjembe loyo ma noa yepino be kong. Fu zeide noa yepino kong na fu di u afrontu den ku sobung den wette fu mama naturu no so de wette fu a gran ye. De bigisma fu afrontu den wette fu faye libita pa gron tapu. En de go wakade igi passi. En die de go wakade igi passi. Dan den kolasi. En die de kolasi. En de be kon fara. De desre waka go fara we. Fu a gran yeye. Ne de bigisma fu no kona in katibo. De kuin slavernij. En die de door in slavernij. Den witman, de wetslavendrijvers, de wiswas ding, de sakasaka ding, de broko ding, de vernietig ding, de poer alasan die de bij abi alagudu. Because the people funu ding, before bigisma fuwi, ding be de wan uitverkoren people. Ding be abi gudu en aprespede betang. Apisi di wekar Afrika marang ano Afrika apistati wa heer gru heer kutaki Midden-Oosten, Noordoost-Afrika, Afrika, West-Afrika, Noord-Afrika, nanga Zuid-Amerika. Peden ori lipa people ben detu. Nanga Noord-Amerika, Canada, peden ori lipa people ben de. Ook toe ding African original people, de aboriginals, de man bedin Azië toe, nanga China. Alla se a people dis bende, ama spatgue, ama baster. En de man lasi a pasifu a garayeye. Dat meki di a wiswasi ben e wiswasi ding. Ding a graye nanga ala de traye no ben defu yepte. Because this na een soort strafu, na een soort situatie pe de bem koleri. Taki if a graye tegi you. Gia boskopu mekwang wa wet nanga you wang kutaki a tegi you taki no waka pispasi disi and you go to dan a disop sananga you. En na disip sananga de bigisma fui. Dat meki agraye na ala de traye noko yepi. Popo, grasuma. Popo, grasuma, dik popa, dingre konre. Popo, grasuma. Popo, grasuma, dik popa, dingre konre. En dat we kar ala de grand suma fuwi. Ete walis nanga ala respecti. Grand suma nanga ala respecti. Wala maladi benena afru waka kondre.
En usaka kong in a wiswasi katibo. Pede wiswasi you. En di you kong. You sabi tak you mopa afru waka kondre no so afrikiti kondre. Wan kondre di be biji di be gudu. En you be sabi tu taki you be de trutru. You nooit no be de wan slaaf wan katibomang. Die you be de in Afrika. En you be gudu bika alasan be de lape. Ma fanafa didibri kong. A didibri chak prati kon na imidri. Ma fu di you no be libina let fasitu. Lek fa agraye be wani. Meki udoro in katibo. En di you doro in katibo. De man tegi you tak you mopona nengre kondre. En you teki anen dat nengre kondre. Ma so lek fa you sabi in je fasi you sabi tak nengre kondre no de. En ano nengre kondre you mopo. Ma fu di de avet man tegi you tak you mopo wan presi. En you sabi trutu tak you ook tu. You sabi tak you mopo wan presi. En a wet man karen Niger land no so nengre kondre. You teka neng dat meki une neem you kwalijk. Maar we actie you nanga gran respecti en ubreiti ook tu tak du kar de ye kong. U kong na lo tu in ye fasi. En u kos don nanga de pichin fu you de baka pichin fu you de na libi fasi. En dat we actie wala mala ala de ye taki usahoru baka juru fu anyu fasi fa wotek waka. Wotek waka vanaf die desonde en ube takikba lek fa ube takikba ube karwan tutori kon say broko a people. Zij vernietigen people. Afas van people het jaren schreef. De baka pichin voor you. Voor you allemaal. Na astref fasi. Taki. Na astref fasi dat meki de auto. Deni dangra nono. En ushi auto taka di dibri tapagron tapu. Dena lobby de baka pichin voor wala. En dat meki we aksunu inanen voor agraye. Fu horum baka junu sorwa pasi. Nanga ondersteun unu. In an yung fasi fa wotek waka. A waka sa woteki. Na fu broko. Nanga a christendom nanga ala kerki. Broko nanga a islam. Broko nanga ala de trak. Bribri strukturu. Die vernietig libisma. En. De people uwango baka. Tapa. Afasi, tapu afasi, fa agraye be wani mek kudoro. En dat wan taki, agraye be taki takum aprespeki, jisa meki kaba. Aprespeki ji mama naturu. En aprespeki ji agraye. En volg de instructies fu agraye. Dat meki we aksu gran suma. Fu afru wakase. Gran suma fudeng ori lipa people. Wala mala gran suma. Fu ala dentra people di konasrana. Tu de wang den gran suma ma de buwang. De buye. Fu den wetman. Fu yepuru mek agron tapu kon chenchi. En taki ukan broko ala de instituut. Nanga de orga di ehor den ping no. De people fu agron tapu in Katibo. Dati na waf de actie die we abi en wap moro. Ma kogo doro nanga den gran suma fuji den grani. Gran suma. Yudi kom op een Afrikaan doti. Gran suma. Yudi kom op een Afrikaan doti. Gran suma. Yudi abisabi.
Yulia bikoni mino habi noti. Chemi gran suma. Ma pondo di bechaiko. Sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Apondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Ma pondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Apondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya. Ma chemi gran suma. Yudiko mopon Afrika ndoti. Gran suma. Yudiko mopon Afrika ndoti. Gran suma. Yudi abisabi. Yudi abikoni mino habi noti. Jemi gran suma. Ma pondo di bechaiko. Sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Ma pondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Ma pondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Ma pondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Ma chemi grasuma. Vidiko mopon Afrika ndoti. Grasuma. Vidiko mopon Afrika ndoti. Grasuma. Yudi abisabi. Yudi abikoni mino habi noti. Chemi grasuma. Ma pondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Apondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Apondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Apondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya, Ma pondo di bechaiko. sukru pondo ya, di bechaiko. Sukru pondo ya. Ya. Apondo di bechale bigis mafukong de grawang. Asuku pondo. De grawang fulu ben abisabi. De be abikoni fu roko nanga mama naturu. Bika di de be de in katibo. Dan de grawang fulu be aksi mama naturu. Sade musdu. Debe musu. Bika awiswasi sang ini debe musu go tap de kindi. Fu aksi mama naturu yepi. Fu lusuk mopo na uit a katibo. En mama naturu jiden bigis ma fu koni. Sobu a winti koni. Fu roko nanga mama naturu. Fu mekwan tutsanipsa. Bijvoorbeeld fu mek de tana ina busi. Fu mek de lowe mopo. Fu mek de mek dresi. Fu mek de yepisma. Ma solek fautaki mama naturu na wan pisi fu agraye. Mama naturu na asking. Het lichaam van de Allerhoogste Schepper. En mama naturu gideng akoni. En de roko nang akoni. Ma solek faushi taki walof den famirman fu unu. De man tek akoni giden srefi. En de man begin duhogri nang akoni. Akoni a natuurwetenschap koni. Na solek faushi de wetman ook toe het duhogri nanga akoni fu mama naturu en mek bom, atoombom, en mek gevaarlijk vernietigingswapens, en mek vernietigingsmiddelen
siki e meki ala so san fu vernietig grondtapu nanga akoni fu mama naturu. Na so de biggest ma fu nanga the people fu know tanga know e tek mama naturu e pray nanga e du ogri nanga akoni fu mama naturu. And the biggest ma fu no be abakoni. And that meki ete wale si umbaka piching. We accident biggest ma de yeye die ben de before. Before we accident we begin jung pardon. Bika wan fasi sa de pe yusa yusa herstel. Sa yu vernietig. Sa yu broko. Pe moes herstel. Olivis manosap fa. In walof de kulturu de karen karma, de karen ala sot fasi. Ma fu di wi sabi tak you me kome fotu, i du kruktu, i noroko bunanga a kennis fu mama naturu. We ji you pardon bika you na libisma uno kan oordeel na tapu, na agraye e oordeel. En you uno kan ji you strafu tu, bika na agraye dat na roko fa agraye. Ma wie wani fu you begeleid uno u gran bigisma u opo do begeleid uno fu uno no mek de foto moro leki bakapiching en taki uno sachade if visa kis koni nanga sabi taki usa sabi sang u kan du nanga akoni nanga sabi nanga sang uno mag du nanga akoni nanga sabi nanga fa wo mek dem baka pichin funu kon sabi akoni nanga sabi nanga fa wo meki den no du ogri nanga akoni nanga sabi en dati we aksi den grawan funu fu bakale yu ina pistori disi en we aksi de grawan funu fu opojiwi ini yeye fasi fu yepi ala de baka pichin die dena yokro fu a christendom nang alale kerki. Die dena yokro fu slavernij. Nanga verslaafdheid. Die dena yokro fu a dibri. Du ome ogri. Die dena yokro fu ala de tradiregil sobu islam. Nanga die de in a yoko fu de grondtap. Fu fa grondtap libi. Taki desa kombaka. En de sa chenchi teki wa libi sang agraye bewani. Dati nawang pisi aksi we aksi ungraye. En we aksa graye via de biggest mafu unu. En via de traye di de na lontu. En before ugomoro fara we aksi outu den utakik ba deye di dena lontu uan tegi den gran tangi deye du taki de buye fa watra den buye fu faya den buye fa grong den buye fu loktu nanga bro nanga de buye fu communicatie fu chaboskopu. Ala de boeye die we uantegen grand tangi en uani kar unu leki kondre yeye fu hor baka jonu. Kondre ay 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 pichi kongo bejo. Kondre ay 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 pichi kongo bejo. Pichi kongo bejo. Gore kariwe. Kondre ay 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 pichi kongo bejo. Kondre ay 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 pichi kongo bejo. Kondre ay 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 pichi kongo bejo. Pichi kongo bejo.
Congo bejo. Kondre ay 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 ay. Pichi Congo bejo. Pichi Congo bejo. Kore Caribe. Kondre ay 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 ay. Pichi Congo bejo. Kondre ay 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 ay. Pichu Congo bejo. Kondre ay 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 ay. Pichu Congo bejo. Pichu Congo bejo. Kore Caribe. Kondre ay 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 ay. Pichu Congo bejo. Kondre ay 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 ay. Pichi Congo bejo. Kondre ay 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 ay. Pichi Congo bejo. Pichi Congo bejo. Kore Caribe. Kondre ay 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 ay. Pichi Congo bejo. Kondre ay 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 ay. Pichu Congo bejo. Kondre ay 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 ay. Pichu Congo bejo. Pichu Congo bejo. Kore Caribe. Kondre ay 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 ay. Pichu Congo bejo. Pichi Congo bejo. Kore Caribe. Kondre ay 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 ay. Pichu Congo bejo. Pichi Congo bejo. Kore Caribe. Kondre ay 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 ay. Pichu Congo bejo. Ya lespeki braranga sa. Kondre e karunu fu bigi roko baka. Kondre wanita kungona fesi. En lek fout takik ba vanaf die de dat we chap so tru boskopukong fa wogomoro fara. En we chap positief boskopukong dus unu no tak furu moro. If you sabi saim do, you no yere taki you no abu maniri, you abi lagi maniri, takru maniri, you ne roko tranga, you disi you dati, uno tak de to dat moro, bika na atori dat bedef is de. Ma if usi taki es ribi en je chara people gwa baka, dan kan de wo abif tak grofu baka ma uno hoop, en uno wan tak grofu moro. Wo abif taki fa bouw schreef kon op. En afasi fa bouw schreef kon op vanaf nou na fu ubigi libi tapwan kaseri fasi tapwa respecti fasi tapa fasi fa agranje be instruer de bigisma fu wi. En agranje instruer de bigisma fu wi fu libi tapwan fasi diwekari ubuntu. Watak de tori fu ubuntu moro furu moro lati wantralesi. Akra ye instruer de bigisma fu tu fu libi tapon fasi fu kwansa en tu ta kwansa na fas fa roko na ngosrefi fa de na ngosrefi en fa gwa fesi fu gona fesi wi abi kwansa fa nodu en fu abi wan kaser fasi fu libi wa rechtvaardig fasi fu kotro wan tru blakama dan wo abi libi maati. E fu abi den drie fasi disi den drie pijlers disi ini a libi structuru funu anyuang diwekari mina naturu dan yusabi a momenti sai taki yuna mina naturu I am nature ik ben natuur dat wan taki yu te kwansoroto peye opwan doro fu go miti fu ko ina kontring fu agraye. En fu kong ina kontring fu agraye yo abif libi a fasi disi. Ubuntu maati nanga kwansa. Dis na a fasi. A yu fasi fa we bribi fa go nanga a spiritualiteit a nendiwi eji na pistori datinding mi na naturu. Okay? En dati meki we bari no
We ba roko ju wala mala tak grong nanga kondre e karunu en roko de fudu. Kondre ay 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 ay. Ichi kongo bejo. Kondre ay 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 ay. Ichi kongo bejo. Ichi kongo bejo. Kore kariwe. Kondre ay 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 ay. Ichi kongo bejo. Kondre ay 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 ay. Pichu como bejo. Kondre ay 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 ay. Pichu como bejo. Pichu como bejo. Kore karibe. Kondre ay 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 ay. Pichu como bejo. En naso we beji tak wala mala kis krachti, wala mala kisi conscientie, wala mala kon kis sabi, wala mala kon aba uteka we teki a momenti disi fu praxeri, we teki a beslissing, dus fu bigi roko trangano, we beji tak wala mala, en in un kulturu une beji, une fou anu, maar we opu anu en une beji maar we aksunu taki efu kan stop nanga alibi fu before alibi di no e chawgwa fesi efu kan tek leri tek wa exemple na de bigisma pede mek foto fu apistori dape apispasi dape po tek waka fu u tek wan travasi fu waka. En usabi tu taki afasi pewo tek waka no. Ano de wan makrichi fasi fu waka. Bika you gwent en waka wan fasi. En na tapwan pasi pe you sabi taki bombigi pasi pe you a furu vrijheid. Fu du say wani ma pe ne doro no wansi. En a pasi disi pewo waka no was bus mara pasi. Taki efi nyantom si furu ikon fatu you know man tanta papasi dape. Efi sekip chinso gona let's say no so kruktu si makaka jukyu. A pasi dis no a pasi pe o tek waka sa o potju o test you. O test you luku efi horis refi na den kutaki de regels de wetten sang agrang je potjunu. Dan te upsa pasi disi te wi nanga wala mala. Upsa a pasi dis tapuan fasi lek nanga ubuntu fasi. Dawo konta pa bigi langa dang. Pe dat na pasi fu agraye pe wi olibi lek konu nanga kona geen baka tapa gron tapu disi. En dat meki en dat we beji no so dat we actie fu wala mala kan do. A fossani sa we do vanaf tide. Na broko nanga ala de kerki. Broko. No deno a lek moro, no abi noti fudu nanga dentori fu kerki. No abi net noti fudu nanga dentori fu Islam. En wine aksi de people fu de Hindu nanga Hindu nanga Buddha nanga ala de trama. Fu kong na fu broko nanga de san fu kona unu. Ma if you feni tak a Hindu wesmo no bonji yutu. No atrasan de you self de welcome. You le kwa Hindustani. If you le kwa Japanese sabi taki a Islam no bonji you des kontu. Je kon na family disi. You le kwa Jew sabi tak a judu ome ogri tapagono tapu. And you know one day deel fu apistori dati da ye kontu. Isabi tak, you le kwa orili pa people, you know naturu people, and you sabi tak the biggest maf you do ogri. And you tak no vanaf no waka afasi fu mina naturu, bika naturu nagado. Dan you ook today welcome do bingi teka waka. Waka leki ubuntu, waka tapa ubuntu pasi. Dan waka nanga kwansa. En waka nanga maati. Dat na atori so do. Maar before u teka waka dati, we aksi ala den yeye fu a gran yeye. We aksi den fu horum baka junu, krim pasi junu. Pour ala den obstacles.
die we moest teki de voorbereidingen fa san okomitunu fu utekwan yun libi. We accident yeye insran tongo de kar de yeye dati di e krim pasi junu di e yepunu e sorgu tak sani waka switi to de tapapasi we kar den leba en nanga ala sakafasi we aksi ala de leba fu yepunu krim pasi junu fu du sondu. Mina waleba, mi de krima paso. 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 Berekete namne, mi de krima paso. Mina waleba, mi de krima paso. Mina waleba, mi de krima paso. Me bega leba konja piazza de, leba konja piazza ta. Me bega leba konja Piazza de, leba konja, piazza ta. me bega leba konja Piazza de, leba konja, piazza ta. o leba konja Piazza de, leba konja, piazza ta. me bega leba konja Piazza de, leba konja, piazza ta. o leba konja Piazza de, leba konja, piazza ta. me bega leba konja Piazza de, leba konja, piazza ta. Mamina wa. So lek fo sabi a graye apwalo rokomang en you ala de rokomang de ter beschikking ji wala mala. E fu kar den kon fu roko junu dan den o roko junu if a roko di de mus du na wa roko sana wa rechtvaardig roko na wa gado roko. En natuurlijk you abitra je toe ika accident fu du sani ogri you. Maar wie no actie no of de ye fu du ogri you wi. Bikana wopai ede. Dat meki we actie ala de ye sobu de bediende fu wi. Ala de ye na bediende fu wi. En we karden kon fu roko junu. We actie aleba leka fos ye fu krim pasi junu. Fu mekun tek waka. Usabi taki a pasi di wo teki na moeilijk pasi. En usabi tu taki de people fu de loes broko. Loes den keti fu katibo de moderne wang. Sobo de keti fu akerki na religi. A keti fu a waka waka libi in a grondtapu. A keti fu a grondtap libi. A keti fu a dibri. Fu loes den keti disi fu kon doro to papasi o de giden kande walanga fasi fu doro. Ma nanga yepi fu aleba a yeye leba dus dat wanta ka yeye di e krim pasi junu di e opo pasi junu opo doro junu. Nanga yepi dati wi e bribi taksani sa wakamoro esi. En dati meki we kari al de leba ala leba. Ala de bediende we jide opdracht toe. A opdracht de ina nefu a granyeye. Nanga ina nefu de grawan fu wi. We jiu opdracht fu you krim pasi junu. You wine aksi you fu you do ogri junu. Noa ogri. Fu krima pasi junu fu free den tra pitching. De baka pitching fu den grawan di de na lontu. En fu good free den pitching di dena libinonu di musu free taki ukan tek waka fu gona fesi lek new libisma grand tangi en naso taki
Leba leba peyude, leba leba peytang. Leba leba peyde, leba leba peytang. Leba leba peyude, leba leba peytang. Leba leba peyde, leba leba peytang. Ferekete na yo, yuna waleba. Ferekete na yo, Ferekete na yo, ferekete na yo, yuna waleba. ferekete na yo. Ferekete na yo, ferekete na yo, yuna waleba. Leba leba peyude, leba leba peytang. Leba leba peyde, leba leba peytang. Matata leba peyude, tata leba peytang. Leba leba peyde, leba leba peytang. Ferekete na yo, yuna maleba. Ferekete na yo, Ferekete na yo, ferekete na yo, yuna waleba. afrekete na yo. Ferekete na yo, ferekete na yo, yuna waleba. Me pega leba konja pia. Piazza leba konya, piazza ta. Na ala respecti, na ala grand tangi, ji den leba, yeye di wayepu mopo, en du de sani song du ina grand tapu, di in de ting di ekong. Uantegi alas ma grand tangi fu du upot yesi arki du ukong makandra di ubewa arkatori en fu ala de wang di sabi vanaf nou taki wo lus broko broko mopo uit akerki nanga ala de presi abis boskopudis uchare ko tapasonde disi in yu mama tongo sana tongo mabaka de wo chare ko outu ini ina Hollands tongo en kande outu na ina Ingris tongo bika vanaf tide wotek waka lek tralibisma en wotek waka lek wale speki fasi tak de pit de pchin funu ne waka law moro tapapasi wotek waka fu womek muiti tak de pchin funu netron fu furma na kiri mamoro de netron beji man moro en taki de netron lasmang in kutaki ina maatschappij die ekong. We actie ook toe agraye etawalesi fu yepunu fu horu bakajono taki upsa ina moeilijk tendisi a ten diwekari a corona ten taki alasansa wakashwiti en taki alasansa go lek fasamus go en we baru wa swit odi en etawalesi taki usakon bigi baka en tranga leki wakan country bon lobby Country canto. krakti nanga pasensi Conde de caro, mamma pede. Vigile varo, odre de caro, mama peyde. Maca country canto, pichin de baro, ma conde de caro, mamma pede. Canti canto, vigile varo, odre de caro, mama peyde. Country canto, pichin de baro, conde de caro, mamma pede. Canti canto, vigile varo, odre de caro, mama peyde. Maca country canto, pichin de baro, conde de
We baru een suite di te wan tralesi. En ala ting te wi o hora kuma kandra disi. Asrona tongo wa wo horen tapu donderdag te de voor de roko. En dat we chakul turu tori kong. En we luku van we go live. Taki yo tu kan volgen. Saipsa. Maar nou dis na eerste pisi. Fu a change. A verandering fu kona fisi. En vanaf die day. Na respectieve actie you. Nou die you wiki. Dan you egrabu taki yo abif broko. Nanga alibi fu before. Yo abif broko. Nanga ala de kerki, ala de bribi strukturu, islam, hindoeïsme, nanga aprati libi, yo abi broko nanga ala de leiders, desma di e chaprati kong, ina family man, a bigi family sana family, and if you want konkuros be nanga you true naturu, dat want ak agado, na vanaf no, you no abi wa religi moro, bika you religi ode in you. En op momenti sa you tak mi na naturu, dat want tak je opadoro fugo in a camera pe agra yede. En vanaf die de we volg mi na naturu. En dan so safri we bouw ko mitunu, ko bouw wan jong gemeenschap, wan jong betere gemeenschap. Na so taki, so lobby, so patiëntie.